ଆଜିର ଟ୍ରିପ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା। ମଙ୍ଗଳକର ଶକ୍ତି ଦିଅ ମହାପ୍ରଭୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭଣ୍ଡାର ଦିଅ ମହାପ୍ରଭୁ, ସକଳ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳକର ମହାପ୍ରଭୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଭଗବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଭାସମାନ ପଥର ଅଛି। ସେ ଭାସମାନ ପଥରର ରହସ୍ୟ, ମା ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସବୁକିଛି ବୁଝିବା ନନା ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବାନି, ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆମେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମା ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର। ଦୀପ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା? କେତେ ଟଙ୍କା ଆସେ ଦୀପ? ଦୀପ କେତେ ଆସିବ? 20 ଟଙ୍କା। ହଉ।
आज्ञा आपन प्रथम मोर चैनल J4 जीतु को स्वागतम। आपनकर शुभ नामटा कहतु। माँ भगवती अंगलगा सेवक भास्कर चंद्र नायक। आपन को प्रणाम। मोर क्वेश्चन है जे माँ भगवती महात्म्य विषय आपन कहे तापर एठारे जो पत्थर भासुची ए पत्थर जो भासुची तार रहस्य आपण माने टिके कहबा। माँ जगतजननी भगवती सरियार सतुआ करे तार जन्म पाखरे घंटीशाला सोलरी भालरी खंडाहाणा मामणजा चढ़ेई पर्वत छाड़ियार जंगल चिल्का माँ भगवती बसीची समस्त चिल्कार जो माछ कंकड़ा पिंडी सबू हंती माँ भगवतीर स्नान कला बेले पादुक जाई साप नदी पड़ी खसारी बाटे जाई चिल्कार पड़े पृथ्वी केते पक्षी खाती समस्ते गुड़ परी चढ़ई नथा पर्वत में पानी खसला पर जे जा घर को उड़िकी जा बसा को जाती ये होची माँ भगवती। एठी बाणासुर जो ओषा प्रतिदिन आसी माँ को पाखरे पूजा पाठ करे राति नारद देखला इतने सुंदर झील जाइए कृष्णकर पुओ पदन पुओ अनुरोध तुले ये बाहर करते बाहर कला बेले युद्ध चलता युद्ध टाइम रे कृष्ण बाणासुर सबू हाथ को काटी देला परे माँ भगवती कहला मोर पुओ छे दीटा हाथ थाउ बाणासुर ओषा को बाहर करी मन आनंद रही। ए पत्थर होची स्वयं भगवान कर पत्थर जेतबळे भगवान जाइथिले सीता जेतबळे चोरी करके नेइथला रावण चोरी करके नेइथला सीता को रामचंद्र विस्मित हेइथिले कोन करबी मु विस्मित होला परे गांधी की बुलिले जंगल जाक लक्षण कर सीता को पाइले सीता को न पाइला परे जटा डेणा हाणी नहीं था रावण जुम जुम के पड़ीला जाई पहुंचले रामचंद्र जटाऊ सीता को देखी रावण धरके पड़ेगा कहू कहू जटाऊ मरीगला ताकू चंदन काठरे पड़ी और कृष्णा पहुंचले बाड़ी सुग्रीव भितर युद्ध चली युद्ध चलला पड़े ये आश्रय नहीं भगवान रामचंद्र लक्ष्मण आश्रय नहीं पहुंचले बाड़ी मारले आमे समस्ते हनुमान जम्बेब सुषण समस्ते नल नील समस्ते सपोर्ट बाड़ी एते ताप्ती ये ता आगे ठिया ता बड़ ता पाखु जीव से भगवान कहले सुग्रीव बाड़ी तो जी दुष्टी तमें तो सी दुष्ट मुझे मारिनी क्या ये गोटे बाण पके फूल माण पकला बेले बाड़ी की भगवान बौद्ध करदे सुग्रीव को से रजा कर रामेश्वर पाखे बैठक है रामेश्वर पाखे बैठक गलापर भगवान गोटे पत्थर पकईदे पत्थर पकईला से पत्थरटा बुड़ीगला पत्थरटा बुड़ीगला लक्ष्मण कहले बापा भाई मु सर मारिक ध्वंस करदेवी चिल्का सात समुद्र ध्वंस कला बेले निजे समुद्र राजा वरुण आसिक हाथ जोड़े भगवान आप जानते कुम्भीर अच्छी माछ अच्छी कपड़ा अच्छी साप अच्छी सब मरीजी आपण पाखे नल नील अच्छी आप पत्थर धरले नल नील पत्थर बाजिला लंका पत्थर सहित जंग गला रामचंद्र लक्ष्मण हनुमान जम्बेब सुषण नल नील हनुमान दल गले गला
ଲଙ୍କ ଦେବୀ ଜଗିଲା ତାର ପ୍ରାଣ ସୁର ରଖେଇଥିଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବିନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର 100 ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବିନି। ଭଗବତୀ କି 108 ନୀଳ ପୂଜା କଲେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ, ରାବଣକୁ ମାରିବେ, ହିମାଳ ପଳେଇବେ। ଭଗବାନ ତ ଜାଣନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୁ ଫେରିକି ଆସିକି ଭଗବତୀ ପାଖରେ ପୂଜା କଲେ। 108 ପଦ୍ମ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲେଖିଲେ କସ୍ତୁରୀ ଯାଇ ଫଳ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କୃଷି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଧୂମ ଭଗବତୀ ଦେବୀ। ମୁଁ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀକି ଆଣିବି, ମତେ କରେଣ୍ଟ ଦିଏ, ଶକ୍ତି ଦିଏ, ପାୱାର ଦିଏ। ରାବଣକୁ ମାରି ମୁଁ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀକି ଧରିକି ଆସିବି, ଭୀଷଣକୁ ରଜା କଲାବେଳେ ଆଖି ଯେତେବେଳେ 107 ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣର ତୀର ନେଇ ଆଖି ତାଡ଼ିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଭଗବତୀ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଭଗବତୀ ସାହାଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ରାବଣକୁ ମାରିଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ଏ ପଥର ଛାଡ଼ିକି ମାଙ୍କ ପାତାଳେ ଯାଇଥିଲେ। ମା ସ୍ୱପ୍ନେଇଲେ ଝିଅ ନିଜ ଶିବକୁ, ମା ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ରଖିବୁ, ପୂଜା କରିବୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବୁ। ଜେଜମାନଙ୍କର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଭଗବତୀର ଦର୍ଶନ କରି ପଥର ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ମା ଭଗବତୀ की जय, जय श्री राम को जय, जय श्री राम को जय, लक्ष्मण को जय, हनुमान को जय, जम्बे को जय, नल नील को जय। भगवान समस्तଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ପଥର ଦର୍ଶନ କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ଥିବ ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଲୋ ମା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପଥରଟି କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ପଥର ଭଗବାନ ଛାଡ଼ିଲେ ପୁରା। ଆଚ୍ଛା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର এটা କେମିତି ଭାସୁଛି ଟିକେ ଦେଖେଇବେ? उचिष्ट पुरुषी केंचु पेशी तुम भगवती देवी जगन्नाथ। ଆଜ୍ଞା।